Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Okay, so today we are going to the evaluation. I will evaluate from the vocabulary list and then from the homework that you have made for this week. So I will start from IPAS. There is no, yeah? Yes, Miss. So what do you do for IPAS? Oke. Dalam pelajaran IPAS, jadi kami melakukan sebuah kegiatan, Miss, di mana membawa kami melakukan bagaimana cara merawat tumbuhan seperti itu, Miss. Nah, dengan bagaimana saja cara merawat tumbuhan, jadi kami mendemonstrasikannya di depan kelas berdasarkan kelompok-kelompok seperti itu, Miss. Misalnya, seperti apa itu? Misalnya bagaimana cara merawat tumbuhan. Jadi kita bawa tumbuhan bunga gitu, Miss. Nah, jadi kita menyiram tumbuhan. Bunga apa yang kalian bawa? Apa, Miss? Tumbuhan bunga apa yang Miss persiapkan? Bunga kemarin saya bunga ini aja sih, Miss. Kayak bunga bunga rangkaian gitu, nggak bunga hidup, bunga mati kan, Miss. Lalu siram seperti itu, siram, berikan pupuk. Lalu mereka bilang di depan cara merawat tumbuhan ini, menyiram tanaman, lalu memberikan pupuk, lalu seperti mencabut rumput liar seperti itu. Jadi setelah Miss menjelaskan tentang special activity ini, proyek yang kalian lakukan ini, apa yang murid-murid dapatkan? Yang murid-murid dapatkan yaitu mereka jadi mengetahui, Miss, bagaimana cara kita untuk merawat tumbuhan seperti itu. Okay, we move to computer. What is drop? Drop is when you letting something fall down. So drop is when you letting something fall down and you when it let it go away from your hand, like that, Miss. What do you mean? I mean like this. What's the meaning of drop? Drop is when you letting something fall down to the ground, and then the object will be let it go away, go away from your hand. Drag. Drag is when when we pulling something across the ground, and drag is when we pulling something along the floor. For example, you can drag your toy or your bag, like that. Means it can be a heavy or hard work. What is PPKN? Apa itu paket? Paket itu adalah sebuah benda yang dibungkus dengan rapi, Miss. Nah, jadi paket ini adalah suatu barang yang kita beli atau kita pesan, lalu ia dibungkus dengan rapi. Nah, contohnya juga seperti kita mau memberikan hadiah, maka kita juga membungkusnya dengan rapi, maka itu disebut dengan paket. Seperti itu, Miss. Satpam? Satpam itu adalah orang yang menjaga keamanan. Nah, jadi satpam itu adalah orang yang menjaga keamanan suatu tempat, dan juga mereka membantu kita. Satpam juga bisa membantu kita untuk apabila kita membutuhkan bantuan seperti itu. Oke. Ketika saya cek di sini untuk PPKN, di mana graded definition-nya juga sama dengan explanation. Padahal kalau di explanation itu harusnya memberikan penjelasan lebih dalam tentang kata paket misalnya atau kata satpam. Tapi apa yang saya lihat di sini, di mana graded definition-nya itu sama dengan explanation. Ya, penjelasan secara singkat dengan penjelasan tambahannya itu sama. Harusnya itu berbeda lah, Miss, karena kan di penjelasan tambahan itu adalah memperdalam arti dari kata-kata tersebut dalam vocabulary tersebut gitu. Bukan sama. Jadi harapan saya nanti ke depannya kalau kalian ingin membuat vocabulary ini, jangan sama gitu. Jangan sama antara graded definition-nya dan juga explanation-nya. Ya. Ini harus dibedakan.
Okay. Now move to English. There is no vocabulary. So what do you do? Okay, in English we have special activity means. So we ask the student to draw what do you do during the holiday means with your team. Okay, first of all we make a team first, and then I ask to them to make a to make a draw about what do you do during a holiday, like when you when you go swimming you can draw you swimming, if you You mean activity during holiday only? yes during So you ask them to make their schedule? No? yes miss, uh, I ask them to write in the paper like On the and paper. then yeah, on the paper, on Sunday I go swimming like that miss. Jadi You mean from Monday to Sunday? yes miss, Monday So in a week, yeah? yes One by one. during a holiday yes miss. Okay. Now, so for science, what do you do? For science miss we have special activity, so we make a telephone cup miss. So at the lesson I first of all I make a team, and then first of all I make a telephone cup in front of them, how to make a telephone cup, like this. So first of all this one paper cup, and then this one plastic straw. So I make the telephone cup first, and then after that we make a team, and then the student will make again how to make a telephone cup in front of the class. You mean you show first Yeah, I how show to first do? how to do, and then later the student will make again with team in front of the class. So already make the telephone cup, and then they can to practice how to hear your friend voice like that means. So was it working? Yes, Done working. well? Oh yeah. Why don't you choose can? Why must be plastic cup? Paper cup, miss. Sorry, paper Yeah, cup. Yeah, I mean paper. paper cup. Why? Because paper cup is, I mean, like not danger, right, for mouth and ears. Like that means Oh, not so danger. you mean, Yeah, you mean can is more dangerous? yeah. Okay, now we move to homework. What happens if you don't get enough time to sleep? We will feel tired and irritable. So what do you need to sleep well? I need a cold and neat room, and then a clean blanket and pajamas. So is it true is pajamas is comfortable sleepwear to sleep? Yes, Why? because when we use pajamas to sleep, we will feel comfortable, like not too tight, so you feel comfort when you sleep like that means. So you can use the loose pajamas. Can you explain about germs? Germs, germs is a tiny bug to make sick. Sick. Sorry. Yes. Germ is a tiny bug makes sick, And then and then the germs can make us sick because the germs in something or dirty place, so that can make us sick.
I mean like this, Miss. I don't ask you to go out of the topic, but at least you develop your explanation. Kembangkan, you develop your explanation. So when I ask about germs, you have explained from the based on the book, and then you need to find out again about this germ. So it will be more clear for me to see that you have mastered, that you have understood this kind of topic, because the topic is about germ, right? In primary one. Okay. 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 So can you explain again? Yes, Miss. I will try to explain again, Miss. About germ. Germ is a tiny bug that can make us sick. Okay, so the germs is very small, so we cannot see them by our eyes. So we can see them by microscope. Microscope. So if you look at your hand, you cannot see the germs. But if you have a dirty hand, there are so many germs in that. So they can make us sick. Where we can find the germs in our teeth, and then in our hand, in our hair, our body, and in everywhere. So you must stop the germs with your wash your hand, and then you can brush your teeth like that. Okay. Now we move to bahasa Indonesia yang disebut orang tua dalam keluarga. Ayah dan ibu. Siapa itu kepala keluarga? Kepala keluarga itu adalah ayah dan ibu. Kenapa ibu juga termasuk kepala keluarga? Karena di buku ditulis ayah dan ibu adalah kepala keluarga. Kenapa disebut itu kepala keluarga? Karena mereka adalah orang tua kita. Mereka adalah orang tua yang lebih tua di rumah. Mereka yang membesarkan kita, merawat kita, dan membiayai kita. Jadi mereka disebut kepala keluarga. Kenapa nggak ayah saja? Biasanya kan ayah gitu disebut kepala keluarga. Kenapa ibu juga termasuk gitu? Bisa tahu nggak? Kalau ayah, memang biasa kita dengar ayah itu adalah kepala keluarga. Kenapa hanya ayah saja? Kenapa nggak ayah saja gitu, Miss? Karena ayah kita, karena kalau seperti kehidupan biasanya, ayah itu adalah yang bekerja. Ayah yang pergi bekerja mencari uang. Nah, kalau ayah kita tidak mencari uang, tidak menjadi kepala keluarga, maka kita tidak makan, anak-anak tidak sekolah, seperti itu, Miss. Kita tidak bisa melangsungkan kehidupan keluarga seperti Maksud biasanya. saya, kenapa ibu juga termasuk kepala keluarga, bukan ayah saja gitu? Oke, karena ibu juga bekerja, ada ibu yang juga bekerja. Lalu ibu juga sama dengan ayah yang merawat dan membesarkan anak-anak. Lalu ibu dan ayah sama-sama untuk menjaga di rumah, lalu mengurus semua di rumah seperti itu, Miss. Ya, ini Miss perlu jelaskan ke mereka. Ya, kenapa kepala keluarga itu nggak hanya ayah, tapi juga ibu termasuk gitu. Jangan hanya terpatok kepada buku kita, Miss. Saya tidak mengatakan kita harus penjelasan kita beda dengan buku, tidak. Tapi apa yang sudah ada di buku itu kita kembangkan lagi. Jadi kalau misalnya seperti inilah, siapa itu kepala keluarga, ayah dan ibu? Masa itu saja sih yang Miss bilang? Masa Miss nggak kembangkan? Kenapa ya? Bukan hanya ayah saja, karena seperti yang kita tahu bahwa kepala keluarga itu hanya ayah misalnya gitu. Kenapa ibu termasuk? Miss gak penasaran. Miss gak cari tahu juga gitu kan. Jadi ketika Miss sudah dapat, udah Miss cari tahu gitu ya kan, udah Miss kembangkan gitu. Misalnya ibu juga termasuk
kepala keluarga karena ini. Jadi Miss menjelaskan ke murid-murid juga lebih gampang. Iya. Mereka juga lebih mudah memahami gitu. Pengetahuan mereka juga lebih bertambah. Kemarin waktu pas Begitu. menjelaskan tentang itu, Miss, saya juga sampaikan Hmm. kenapa ayah dan ibu itu menjadi kepala keluarga. Karena saya bilang, ayah dan ibu kamu kan yang mencari uang di rumah. Saya bilang gitu. Jadi kenapa Ayah waktu saya tanya tadi kenapa Miss bingung? Saya ngeblank, Miss. Saya pikir karena ada pertanyaan Miss seperti kenapa nggak ayah gitu, Miss bilang. Kenapa Iya, nggak ayah yang seperti yang kita tahu ayah saja, Ayah saja. biasanya kepala Iya, keluarga. Kenapa makanya ibu gitu ya kan? karena bahasanya Ah. agak diganti, jadi saya agak mikir, Miss. Oh iya. Oke. Jangan bingung nih. Oke, Miss. Keluarga terdiri dari apa saja? Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nafkah itu apa, Miss? Nafkah itu adalah dukungan keuangan terhadap keluarga. Rukun? Rukun itu adalah ketika keadaan keluarga itu damai. Now we move to computer. Two important functions of a mouse. What is that? Clicking and scrolling. What is click? Click is pressing and releasing the mouse button to make the computer work. So what finger is placed on the left button? On the left button, index finger. So on the right? The right middle finger. What is zigzag? Zigzag is a line up and Zigzag or zigzag? zigzag. But there is no Z here. Zigzag only. Are you sure? Miss, orang tua telepon. Stop first. Alright, we continue. Zigzag or zigzag? Zigzag, Miss. But there is no Z here. Okay. Yeah, maybe you need to check again, yeah, Miss. So what is zigzag? Zigzag is a line up and down, Miss. Index finger? Index finger is press the left button. Code? Code. What is code? Code is a secret way to write. Scroll wheel? Scroll wheel is a wheel on the middle mouse. Okay, now we move to IPAS. Okay, Miss. Apa itu tumbuhan pemanjat, Miss? Tumbuhan pemanjat itu adalah tumbuhan yang membutuhkan penopang. Contohnya? Contohnya, Apakah kalau mereka misalnya tidak menopang dengan tumbuhan lain, mereka hidup atau tidak? tidak? Tidak hidup. Kenapa? Karena karena memang mereka akan tumbuh ketika mereka ditopang. Misalnya anggur itu tidak akan bisa hidup kalau misalnya dia tidak punya tongkat untuk menopangnya. Jadi anggur itu akan mengelilingi si tongkat itu gitu, Miss. Karena dia memiliki batang yang tipis dan lemah. Seperti itu, Miss. Kalau tumbuhan semak itu apa? Kalau tumbuhan semak itu adalah tumbuhan yang bercabang pendek seperti itu, Miss. Nah, jadi tumbuhan Ini yang kuat atau tidak ini? Tumbuhan semak ini? semak ini, Miss, Atau sama dengan tumbuhan pemanjat tadi? tidak kuat. Tidak kuat. Bentuknya ini seperti apa ini? Bentuknya seperti Layu kah atau lembek atau keras atau apa? kayak tegang gitu, Miss. Berbentuk kaku. Nah, tapi dia memiliki batang yang kecil. Nah, seperti itu, bercabang pendek. Apakah ini juga memanjat atau apa? Tidak, Miss. Bisa tumbuh sendiri? Ya. Contohnya? Contohnya tumbuhan bunga mawar, bunga melati. Apa saja sih tumbuhan yang hidup di darat dan di air? Tumbuhan yang hidup di darat dan di air, Miss. Tumbuhan yang hidup di darat itu contohnya bunga mawar, bunga melati, lalu tumbuhan kaktus. Di air? Kalau yang di air itu eceng gondok atau teratai ataupun bambu air. Oke, manfaat umbi-umbian.
Manfaat umbi-umbian itu untuk pengobatan, Miss, bahan pengobatan. Daun teh, Kalau daun teh itu bahan minuman, bunga, bunga untuk hiasan, batang tebu diolah untuk apa? batang tebu diolah untuk menjadi gula sebagai bahan minuman. We move to science. The source of sound from human. Throat. So if we cannot use our hand for talking, so what can we use? Sign language. How is it? Sign language. Sign language by using what? By using your hand. Your hand. Your hand, your body language. Oh, body language. Yes, sign language. Besides that, from the face, can we show? Yes, expression. Expression, yeah. So what happens to our ears if we hear loud sounds? Loud sound can make harm our ears. Okay. So how about the lion's voice? Is it loud or quiet? Lion's voice loud. Television? Quiet. Violin? Quiet. Firework? Firework loud. Loud, yeah. So what do we call it as a natural movement of air? Wind. Huh? Wind. White? Wind. 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 Not wine, wind, yeah. Okay. Wine a drink. Wine. Do you know the wine? Yeah. Wine. The alcohol. Okay. Wine. W-I-N-A. E. W-I-N-E. That's different. This is wind, yeah. Wind. Oh, W-I-N-D, yeah. Okay. So what do we call for a person who investigates and solve cases? Detective. Detective. Okay. So what is the meaning of lake? Lake is a large body of fresh water. What is the meaning of mud? Mud is soil, the wet soil and soft dirt. Oke, PPKN. Apa yang perlu kita lakukan saat memperkenalkan diri dengan baik? Berani, sopan, senyum, dan berani. Oke. Apa yang harus kita lakukan dengan adanya perbedaan keragaman? Menghargai apa? Perbedaan. Apa itu identitas? Identitas itu adalah ciri khas dari diri kita, Miss. Jika teman kita memiliki disabilitas, apa yang kita lakukan? Membantu mereka. Alright, I think that's enough for the evaluation for today, ya, Miss. I just want to give an input here. For the next, I don't want to see that the graded definition is same with the additional explanation. It must be different because for the additional explanation, it will support it will give the deeper explanation, the deeper meaning from, based on the topic or based on the word that you have made in the vocabularies. So, I think that's not effective, that's not good. If the graded definition is same with the additional explanation, it must be different. So before you put the vocabularies, you should discuss with the teacher first, with Miss Debbie and then with Miss Dia. Even though, for example, that's not your part to do, but you will read it, right? So when you read, if you find something wrong or maybe something weird, you can ask, how if we change this? Like that. So I need you to build a good communication between you and among three of you. I think that's all, Miss. So based on the evaluation, I think you pass in this evaluation. Thank you, Miss. Thank you, Miss.